Hello, dunia ai sei di wahi ai le masa chu hi chi ta bang ai kat in a sim ta ven na hi chi ai kat sim da ne na sei yo hi in dunia ai sei di wahi ai le hi chi wa ai kat mang cha hi dunia hi student ho ai kat iti zali zanga hi zong le iti sim ding ham ti na sei di wahi in hi chi na tinga chu hi chlaya na velo hen phát masa chu a design dan na kat design dan iti design ding ham ti na sei zo hi tain tu ni a hi chi design he lovin adang khat ana mango hi tin aji chu hi chawa hi libo ka gol than hi ji chun kat hi hal khat ana khial hi tin hi chi vela chun tu ni a hi chi za de wa hi in hi chawa hi detail de wa hal khat kan pi hi in khát ni thum li nga gup lang hi in hi chu ai na no mai la mobile number yong na koi thei na la ya hi in apan la chunga KUKI channel kitina anoija hi na school KUKI channel kitina hi na school min na koi anoija hi address ong na koi thei hi nan hoti la wai le hi chu wa thilpha.com kitina pe na hi address na koi thei hi na ita chu ai lo ai le lost and found tia koi to bangin hi chikat amo mai le chi a in return bin ti hoang akizit chi in hi cho hoang ho na no mai le hi chi anoya he na koi thei hi na hi chi lai detail a na koi thei hi in dunia hi chikat mang cha a hi na student ho ai kat iti jali janga pungka khat sunga nom ta chai yeng thei ham ti isei di wa hi in minute som thum ka ang chai the hi na hi chi dong ju ya chu dunia hi hi chi topic mang cha chu hi chi bai na sei di wa hi in dunia hi KUKI channel subscribe na bol nai lo wai le dunia ne ki subscribe the hin aji chu hi chi bana ang hi video dang khat in siam be kit de wa hi chi chung chang na hi chang chu isei de wa hi in tu hin anavelo han anapano hitin hichilai photoshop hin hichi photoshop ma ko na hi to in sei diu hichi photoshop ma variable kiti option mang cha hai na card iti ve khat ve ni click nga card jali janga ai lo la sang wal jong sim theiam ti sei de wa hi in hichina tinga chu tu ni hichi photoshop hi apula apatna hoi ta na bet ding ni chi ho for lim hoi mang cha ai sei de wa hi na hichi wa hi vele chun sagi hi posal lima omin thum hi no mai lima hi na thum hi no mai lim hi ni che ho hi size hoi ta ki fix ki bang su ke hi lo hi in izi chun iti za ding ham size ki bang lo kha ang le iti za ding ham ti sei di wa hi in aban le amin ho hi chalai bele chun name ki tin abc akan gol tha hi in ahin la school la to abc ki koi lo ding hi amin ho na jit ding hi chawa roll number yung na jit ding ban ting le hi chawa a class ong hoi ta na gol tha ki ting ai na a class ho yong hi a class dung ju ya ama min a class dung ju ya chuna golding aban la hi chawang hi apa min anu min ti na na jit the in aban le hi chawai no mai pasal ti na hi chawai anu min apa min a hi ken apa min ding ai double a double b double c ti a ka koi hi in hi chlai date of birth na date of birth ding aban le chawai photo min aban le dot jpg na koi ngai hi na tu hin hichi piam iti ai le hichi iti siam ding am te ai le chi excel la na siam the excel ai siam ai la line om sai ji chun no mai na a siam dan he anom chomen hi ji chun hichi excel ai na siam de hin chalai name na ji ding chawai roll number na ji ding hi chi to bang tai mai na ji ding hi chiwa bo hi phat lut ding ai na gol sung bo hi chiwai phat lut ding ai in adang awang chu phat lut lo ding ai na student sang wal hong hi ting le hung boy ding ai na phat chu hung sot ding ai in hi chiwa dong hi to a hi ken avet sa na mi ko bo a ding ka ga se ma hi in ahin la school a hi lo la company a chu mi ki tam ji hi in zali zanga a hlom pe na ki ji a hi in hi chu ho chu khat na ki siam go na khat siam si a jong hi
pungka izat ham khat lut ding hi in a hin lei chawai khat na sim cha ya ile a bona to ready made a iti golding ham ti tu ni ai sei de hi in hi che chunga hoi ta na type ngai hi na chawai amin ho type mai tin abc tia ka gol ha ai ji chun ni chawai abc tia ka mo type hi in a hin lan ai che ai a vet sa na ding na ho vet sa na ding ki type ai ji chun itai ka type hi in a hin la nang hon amin di ta hoi ta type de we na chilaya roll number na type mo ki noi tin itai na gol ha ding aban lai chilanga ko chan hi in aban lai chawai class gol ha ki noi tin hitai na gol thei hi na abona hi chawai ana jit kit da taw hi tin hitai ban cha ana jit ding hi chi to banga he na gol ding hi chi excel a ko nai chi text file he na ki convert hi in hi chi chu it ki convert ham ti yong in a sei de way hi chi jpg bola ki koi ham iti ai le chi photo a ko na photo a hi jpg na koi lawai le chun computer language in computer power chu ahead theme loading programming a chu ahead theme loading ai ji chun tua hi a save ding dan na ga veo tin cha anoija chi le chun chilaya text tin a hina text tin a hi chapa pe nai na chi ding hi chi format pe nai na save ding hi chilai na click ding hi chilai na click zo ting le chi book 1 ki tin tin omen tin amban la hoi lai pe na na save no mam chi id sunga ga save mo tin cha ki save sa hi na hi tai na save ding hi chi chan chu et hi chi text file la ding ham ti ga sei na chu hin tin hi chu ba hi vela chun hi ta photoshop mana hon ting le hi chilaya alim ho na hi chi pen ga upload na hitin id card pen ga upload na hitin ampan le hi chi variable vela chun to ai option highlight ki bol na hi lo chu ipc a highlight ki bolo hom ti ai le it's like layer ki la lo ji na layer lo ji a chu chi variable hi highlight the lo la in a hin la to ai la de we na layer dinga chu hi chalai name roll number class ti hoi amin in chit la han hong hi thei de be chilai vela chun name na name hi chi na no mai la size ong na khial thei ta aban hi chi a color khial nge na ti la na select ding hi chalai na click ding abom ga select hoi tin abom ki select zo tan aban la chalai na click zo tin la vela chun chalai name ki jit nin tin aban la ilanga layer yong vela chun name ki jit tai na tai ki jit ding ai to a hi roll number hi chalai a chung line na ki jit si hi choi hoi ta na copy ding ai na jit khela yong le chi na jit khel dong chu ya chu photoshop ma ong na type ding ai na to a hi chalai a small letter ki jangin roll roll si ki jang hi in chi chu ga type mai tin chi roll na amban le chi roll ki type zo ting le vela chun hi chi vai class na class type ki mai tin chi line click ding amban le gender na gender hi type ding type zo ting le to ai anoija na chi chilaya father na father type ki na tin bana chu vela chun chalaya date of birth na date of birth hi in chi pen chu chalai na click ding abana text na la ding dob in type thai ti te cheu ting la chalai na click ding to ai pi wat ham ti ai le chalai layer khat ki select khan chi ga delete na tin ban le chalaya new layer na la cho si na select ding select zo ting le chilai selection tool move tool select le chun chung langai vele chun ta ai chi ki gol to lo hi in hi chilai ga chi pai lo in chi pa zo hi na chi pai click le chun align ong ki gol to ta ban le a space na a space ki to na ringa chilai click ki de hi in amba na cho hi chilaya hi an chiu tin new layer an la ki na hi tin new layer a to hi alim koi na ding na photo
na ding pen passport na ding pen chu chalai click dewa hi in hitai selection tool na select zo ting le background control backspace me la chun hitai hungen tin zo ting le chalai rename boloi tin photo na hi chalai photo hi i bola photo ki jit ham ti ai le zo langa text file isim na wa chu photo ki jit hi ji chun chalai ong he amina hi chalai vele chun photo ki jit ji a chu hi chalai ong hi photo i jit no he na to hi hi chupai na close kit no tin hi chi cheng chu na set zo phat le image ana chi ding image ana chi zo ting le to hi vele chu variable ki highlight ta chalai define ana chi ding define a chi zo ting le chalai vele chun a chi chalai ki jit nin tin chi achunga ki jit ta bang bang ai na jit ki tingi achunga ki jit hi ipiham tele chalai ki jit layer ki jit ta bang chu hin next bol tin chalai na click ding hi chi na select ding banai ta na jit ki ting banai chalai hi chi remove ki no hi tin isi a label hin hoi ta na su di lawai le chun error hong ding ai na ji chun chalai type kit no tin ampan le chawai vele chun ni che achunga ki jit ho bangai na jit ding ai itiam hana di pon te na ti ai le chalai na select nga aban le hi chalai a hi paste na bol ki the hi na hi chi chui le chun adi pen hi ding ai ban next chi ki no tin chalai select no tin chu type ki no tin ban le chalai a hi chalai select ki no tin chila do ki no tin next ban to ai lim hi na lim hi size ki bangana fit na ai le chun fit na na koi the hi in ain la size ki bang lawai ka ti ji chun ke a hi hetai photo type mai tin chalai a fit hi lawa confirm na hi chapa hi law hi tin ban le hi chi a fit a box sunga chu ki tu chanam na ding na photo chu a sawa ong le ang su chom ding ama na fit ding na chalai vele cham bona ki select zo ta okay na me ding okay na me zo ting le chalai na chi ding image sa che ki no tin variable tai data set na data set na chi de oi tai chalai chi oi tin vele chon he chalai import na na click ding na click zo ting le chi hong in tin na ban le chalai select file ban le chi wa book 1 in zo wa text ai convert pen no chu na chi pen chu na select de oi na chi book 1 pen ni excel a pat na I convert na chu hi in chi select ngoi tin chalai me oi tin chalai me zo ting la to ai okay na me ding okay me le chaw tang chi hong ki khial da na hong ki khial en tin adang hong di lo ham ti na vet no mai le ama sa pen na di le chu na bona di ding e chi di lo na vet no mai le chalai a amin hoi vele chun ki to hi in abana pa ana veo tin chalai click le chun chi KUKI khial chu na roll number amin iza kai ki khial chu itai amal ma ki khial ding hi in chawai ma cha bol ngai kit lo chu to a hi ngai chalai okay na click ding okay na click ding la limum ta lo chu na limum lo wanga chu kho lo pi chu hi chawai hi amal ma ki set ta chu to a hi file a chi diu export na chi ding aban le export data na chawai na chi ding chalai click le chun tai chi hung en tin hoi lai pe na save no ma na id ai ko yo hin id select ngoi tin ni chi id no ya new folder si moi tin id card ticket na tin chalai id card aban okay to hi chalai ho a hi na no mai le a file particular file yo na select thei amin no na pi thei in a in la katam pi bolding hi ji chun hi choi bol dau tin chi a format hi la jpg na pdf photoshop format na I save oi hin vele chun hi chalai folder ai vele chun choi ki create jo gam ta na I choi hung ta
ta hi chi ai wangin PSD file la om hi na PSD file la moi et image a convert kit ding ham image a jpg ai convert lo wai le chun hi thei kit lo ding hi na hi ta hi printing a cho khat khat na hon ngai ding hi ji chun to ai chi hi et jpeg a convert na image file la convert ding ham minute khat bo khat click khat bo click ngai la bona pdf jpeg hong ki convert yang ding ham tiang isai kit dewa hin ichi next video na ichi chuna vet no ma ichi cho ho chon het no mai le chi channel li subscribe na ki bon lang ban ban hal cha cha ai izil to to dewa hi into hin apona ki sei le video sau bi se ding ichi chun ichi chan chu tu nia id card khat ifit do ai le et apona ki set na file khat na sang wal id card chom lo ka si ning theyam ti isei now chu ni chi chu a hi in na ni chi la ya hi alim lo wanga chu export e ball thing le iza kai ama ma ki fit a hi in ni chi la ya data na set ka bo hi phat lut ding a hi in atanga wang chu ima lut lo ding a hin lai chawa ya amin ho hoi ta na select to nga in amin ho ya ki to nga hi ki to lo wai le nong le amin ho ai lo la det o pat hong ki khel ding hi na hi ji chun ki to ta na set anga in hoi ta na chi the nga in hi chi khat ga hong hoi tin velo han na velo han au mom lo hi chi wa chu indo wa cha lim mom lo pi chula na khat hi ga click moi tin ga hong leo han velo chun chi close tin man ban le hi chi pai ga hong tin velo han hi chi alimom chana alimom tin amin ho jong iza kai ni chi jpeg nga save dinga chui tai chi ding i chlai format an jpeg nga save ma ni tai save mai le chong ni jpeg nga ki save de so velo chun ni chi jpeg nga ki save ta na chi photo ta so ai wanga hi tai khat khat na ki save han lang le phat so ta lu ding ai ji sun khat weibo khat i save mai le et abona amal ma hong ki save theyam ti hong in a sei de hi in a kit video pa hina ji chun nahet no mai le hi chi KUKI channel subscribe na ki bon lang step by step ma in jil to de wa hi in itiam khatna het lo na nei vai le anoija hi comment box min hi chi anoija comment box hi comment nan bol wa nen do kit thei wa hi itiam khatna na bol thei lo vai le na ai wanga khat pe ni ve na bol la na bol thei lo wa hi le na mo comment lo ben na hoi ta in li ve nga ve bol le chun nang na knowledge yong na it se ram ki development tin hin chi zo ting chule nang na het na sang ding na het na chu short ding a hin na khat pe ni ve na bola hung do pe ya na bol ki ta la wai le chun na boi ding a hin le chawai na bol thei lo wa na try short chan ai lo le na bol short chan na bol tam chana chu nanga dinga he na ki be dinga hi in hi chi chan chu tu ni ai sei te win tin ka ki pai